कल्याण विश्वद कल्याण वेंकटेश कल्याण विश्वद कल्याण।
శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవానికి విచ్చేసిన భక్తులందరూ కూడా సంకల్పం చెప్పుకోవాలను. నేను చెప్పిన విధముగా తిరిగి చెప్పండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధగే నిధగేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విధి విఖనసే నమః. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అద్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే శ్రీ వెంకటాచలే శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః దివ్య సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమానేన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠీ సంవత్సరాణాం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమతే అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శేషాచల క్షేత్ర నివాసినః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం మమ గోత్రోద్భవస్య. ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రాన్ని స్మరించుకోండి, మీ యొక్క పేరును స్మరించుకోండి, మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి, మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతానం సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే సర్వకార్య ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః పరిపూర్ణ అనుగ్రహ కృపాకటాక్ష వీక్షణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ఉక్తమార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಕ್ರಮಶಃ ಒಂದರ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದರಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಕ್ರಿಯೆಯ ಆ ಕ್ರಮ ನಿಶ್ಚಿತವಾದುದು. ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹಿಂದಿನವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುನೀಮಹೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುನಾತು. ಓಂ ನಿರುಪಮಗುಣ ಸಿಂಧುರ್ನಿತ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮೇತೋ ನಿಖಿಲ ನಿಗಮ ವೇದ್ಯೋ ನಿಸ್ತುಲೋ ವೆಂಕಟೇಶಃ. ನಿಜ ಚರಣ ಸಮರ್ಚಾಸಕ್ತ ಭಕ್ತೌಘರಕ್ಷೀ ನಿವಸತು ಹೃದಯೇ ಮೇ ಸ್ವಾಂಗ್ರಿ ಭಕ್ತಿನ್ ವಿತನ್ವನ್. ಹೇಮಾಚ್ಛಾದಂ ಸ್ಫರಿಕ ಸದೃಶಂ ವಿದ್ಯುಡೋತ್ಪತ್ತಿಭಾಜಂ ದಿವ್ಯಾನಾಥಂ ಕುಸಪರಿಲಸತ್ಕೇತನಂ ದಂಡಪಾಣಿಂ ವೇದಾರಾವಂ ರರುಪಗ ಮಹಾವಾಹನಂ ದೋಶ್ಚತುಷ್ಕಂ ವಿಂಬೀಜಂತಂ ವಿಖನ ಸಮಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತವಂತಂ ಭಜಾಮಿ. ಸ್ರೌತಸ್ಮಾರ್ತಾದಿಕಂ ಕರ್ಮ ನಿಖಿಲಂ ಯೇನ ಸೂತ್ರಿತಂ ತಸ್ಮೈ ಸಮಸ್ತ ವೇದಾರ್ಥ ವಿಧೇ ವಿಖನಸೇ ನಮಃ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ನದಿ ಪೂರ್ಣಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ಲೋಲ ಸಂಕುಲಂ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತ್ಯುದಕಂ ಶುದ್ಧಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀ ವಿಖನೋರ್ನವಂ. ಭಗವತೋ ಬಲೇನಾಂ ಭಗವತೋ ವೀರ್ಯೇನಾಂ ಭಗವತಸ್ತೇಜಸಾಂ ಭಗವತಃ ಕರ್ಮಣಾಂ ಭಗವತಾನುಗೃಹೀತೋಂ ಭಗವತಾನುಧ್ಯಾತೋಂ ಭಗವಂಧ್ಯಾತ್ವಾಂ ಭಗವತ್ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ತದ್ಭಗವಾನನುಮನ್ಯತಾಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಗಮ್ಯಾಂ. ಓಂ ಭೂಃ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಂ. ಶ್ರೀ ಭಗವದಾತ್ಮನಾ ಭಗವತ್ಕೈಂಕರ್ಯರೂಪಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಅಸ್ಯ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಭಗವತೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಶ್ರಿಯಪದೇಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಸ್ಯಾಂ ಶ್ರೀಮದಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕಸ್ಯಾಂ ಶೇಷಾಚಲಕ್ಷೇತ್ರ ನಿವಾಸಿನಃ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ವಾಮಿನಃ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಲೋಕಕ್ಷೇಮಾರ್ಥಂ ಕ್ರಿಯಮಾನ ಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕೋತ್ಸವ ಕರ್ಮಾಂಗಂ ಅದ್ಯ ಕ್ರಿಯಮಾನ ಸರ್ವಕರ್ಮಸು ಸರ್ವೋಪಕರಣದ್ರವ್ಯಶುದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರೋಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನಂ ಕರಿಷ್ಯನ್. ಆದೌ ನಿರ್ವಿಘ್ನೇನ ಪರಿಸಮ ಅವಾಪ್ಯರ್ಥಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನಂ ಕರಿಷ್ಯೇಂ ತದಂಗಕರಕಾರಾಧನಂ ಕರಿಷ್ಯೇಂ. ಓಂ ಧಾರಾಸು ಸಪ್ತಶುಚಮಾನಶೇಷು ಸರಸ್ಸರಿತ್ಸು ಪರಿಪೂರಿತೇಷು ಅಬೋಧಿ ಗೃಹನ್ ಪ್ರತಿಪಾದಕಿಷ್ಯೇ ಗೃಣೋಮಿ ದತ್ತಾಗಂ ಶುಚಿರಗಂ ಶುಶರ್ಮಾಂ. ಇದಮಾಪ ಶಿವ ಶಿವತಮಾ ಶಾಂತ ಶಾಂತತಮಾ ಶಿವತಮಾ ಭೂತಾ ಭೂತತಮಾ ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯತಮಾ ಮೇಧ್ಯಾ ಮೇಧ್ಯತಮಾ ಅಮೃತ ಅಮೃತರಸಾಃ. पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः आपो वा इदगुं सर्वं विश्वा भूतान्याप प्राणा वा आप पशव आपो मृतमापो नमापः सम्राडापो विराडापस्वराडापश्चन्दागुष्क्यापो ज्योतिगुष्क्यापो गजोगुष्क्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भवस्वरापवो. ओं एते श्रुतं वरुणये सहस्रं यज्ञगापाशा वितताः पुरुत्राम् तेभ्यो न इन्द्रस्सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तो मरुतस्वस्त्याम्. करके पाञ्चभौतिकमावाहगामीं जले सर्वतीर्थजलमावाहगामीं वरुणमावाहगामीं प्रचेतसमावाहगामीं रक्ताम्बरमावाहगामीं यादस्पतिमावाहगामीं धारायां वागमावाहगामीं कूर्चे सरस्वतीमावाहगामीं पुष्पे फल्लमावाहगामीं अक्षते काष्ठवमावाहगामीं तण्डुले रविमावाहगामीं. आवाहितदेवताभ्यो नमः. वरुणाय नमः. पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि. वरुणाय नमः. पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि. वरुणाय नमः. गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि. वरुणाय नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु. ओमाग्नेयोगस्मात् यजामहे त्वा विश्वेशदात्वं महितोऽनुशम्भो. वैराजन्ते सुहृदन्निधत्ताम् प्रेषामधीशो विबुधानामनादिः यामेशस्तान् धनितान् दधातु. पद्माकारमण्डले ओं विश्वक्सेनमावाहगामि शान्तमावाहगामि हरमावाहगामि अमितमावाहगामि नित्यानपागिनमावाहगामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहगामि वामे जगामावाहगामि सूत्रवती जगासमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः. पुष्पेण आसनं परिकल्पयामि. विश्वक्सेनाय नमः. पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि. विश्वक्सेनाय नमः. गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि. विश्वक्सेनाय नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु. भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि. कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु. प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः. शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतयः. शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतयः. शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतयः. शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि
अतो देवा अवन्तरो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समोढमस्य पागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरगः दिवि वचक्षुराततं तद्विप्रासो विमन्यवो जाग्रवाकुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं त्रिविनोदा त्रिविनसस्तुरस्य त्रिविनोदासनरस्य प्रियं सुते त्रिविनोदा वीरवतीमिषन्नो त्रिविनोदा रासते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागं सस्तनोभिर्विगशेमदेवहितं यदायुः शतमिन्न शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता गुर्गन्तो ओहो अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पत्कुरुवीतोपव्युषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नगति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र च गण्यं पुष्केत् तावत् कुरुवीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओम भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवति जनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवति जनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्महव्यैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगिन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धगन्तः श्रुतं जीवेम शरदः सवीराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवति जनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुच्छतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुच्छतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुच्छतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठान गोभवस्तान ऊर्ते दधातनां महेरणागचक्षसे योवश्वतमोरसस्तस्य भाजगतेहनः उषधीरिवमातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षगा गजन्वधाम् आपो जनगथाचनः दिविश्रगस्वान्तरिक्षे गतस्व पृथिव्याम् संभव ब्रह्मवच्च समसि ब्रह्मवच्च सागत्वां पवमानस्सुवर्चनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता स पुनातु मां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधिगां पुनन्तु विश्व आगवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुः कुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विदधमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनती देव्यागात् यस्यै भक्वीस्तनुवो वीतपृष्ठाः तगामदन्तः सथमात्येषु वयज्ञस्यामपतगौर ईनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने श्रोमगो भूः द्यावा पृथिवी पगसापगोभिः ऋतावरीयुक्तिके मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः वरिशिष्ठैर्देव मन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्गजः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरुध्येति ऋषभिः संहृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पावमानी स्वस्तिकनीः सुतुघाहि कृतश्च्युतः ऋषभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्य पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रो शुद्धोत्यामुखं हिरण्मयो तेन ब्रह्मविदोभगं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सुनीति सह मा पुनातो सोमस्पस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनातु मां जातवेदामूर्तिगन्त्या पुनातु तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञागां गातुं यज्ञपदगे दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगादभेषजं शन्नो अस्तुत्वपदे शुञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
प्राच्यां दिशि देवार्त्विजो मार्चिकन्तां दक्षिणागां दिशि मासाः पितरो मार्चिकन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहाः पशवो मार्चिकन्तां दीच्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्चिकन्तां मूर्ध्वागां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्चिकन्तां मधोधराधरीर्नागेभ्यो मार्चिकन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहागां निहितोऽस्ति जन्तोः तमक्रतुं पश्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चलन्ति प्राणा गुहाशगां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रागिरगश्च सर्वेऽस्मात् स्कन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुरप्पात्यर्घातमनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथा सुखमिधास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाग पुनरागमनाग च ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆಯ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಗಾದಿ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಹದ್ದು. ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಗಂಗಾದಿ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ಆಯಾ ನದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿತ್ಯವೂ ತಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಲಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ನದೀ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನದಿ ಹಾಗೂ ನದಿ ದೇವತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನದಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪರ್ವತಗಳಿಗೂ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಎಂದು ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗಳು ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪ, ಅವುಗಳ ವಾಹನ, ಅವುಗಳ ಆವಾಹನಾದಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಉಪಾಸನಾ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯಗಳು. ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ, ಸ್ನಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ದೇವತೆಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆ ನದಿಯು ಪ್ರವಾಹಿತವಾಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜನರು ಅತ್ಯಂತ ಸಮೃದ್ಧವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ದೇವತೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದದ್ದು. ಹಾನಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಹಿಂದಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಣನೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮುಂದೆ ನೋಡುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರತಿಸರ ಪೂಜೆ, ಅಂದರೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪೂಜೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ಕಂಕಣ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಪಠನವಾಗಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ನಂತರ ವಧೂವರರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. प्राणानागम्यास्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं रक्षासूत्रधारणार्थं रक्षाबन्धनपूजां च करिष्ये. ओम शुचीवो हव्यामृत शुचीनागं शुचिगं हिनोम्यत्फरकं शुचिभ्यः ऋतेन सत्यमृतसाप आगञ्चुजन्मान् शुचिगः पावकाः. ओम शन्नो निधत्तां तपसोजिहर्तां स्वयंभ्रक्रे मृतके मृतागां. ओम शेषमावाहगामीं सहस्रशीर्षमावाहगामीं अनन्तमावाहगामीं नागराजमावाहगामीं. शेषाग नमः इदमासनं शेषाग नमः पात्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि
पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ओम स्वस्ति नो अविमीतामश्विना भगस्वस्ति देव्यतिधरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातुनः स्वस्तित्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तके वायुपप्रवामहे सोमो स्वस्ति भवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तके स्वस्तक आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तके वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तके देवा अवन्तर्भवस्वस्तके स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधी स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवां पुनर्तताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्तिगनं तार्क्ष्यमरिष्टुनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहत्यशो नावमिवारुहेमाम् अम्होमुचमाङ्गिरसङ्गगं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तार्क्ष्यम् प्रगतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति संबाधे शुभगिन्नो अस्तु शुभगं शोभाम् ಉತ್ಸವದ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರಚರಣಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣಾ ಜಲದಿಂದ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಿಂಬವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕವಚಾದಿಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುವಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ಎನ್ನುವುದಂತಹ ದೃಢವಾದಂತಹ ನಿಶ್ಚಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದವರು ಧನ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೂಲೋಕದ ವೈಕುಂಠ ಎನ್ನುವಂತಹ ಯಾವ ಮಾತು ಲೋಕರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದರ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾಚಮನೀಯಾದಿ ವಿಧಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮೋದದಾಯಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾವ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಪರಮಾತ್ಮನು ವಜ್ರಖಚಿತವಾದಂತಹ ತನ್ನ ಆಭರಣಗಳ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿ ಸದಾ ಸರ್ವತ್ರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಏಕತ್ರಿತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಸಾಧನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ತಪಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೂ ಗ್ರಂಥಾಧ್ಯಯನದ ಫಲದಿಂದಲೂ ಪಂಡಿತ ಮಹಾನ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದಲೂ ಈ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಧನ್ಯರಾಗಬಹುದು. ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಲಿಂಗಭೇದಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿರ್ಲಿಪ್ತನಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿ ಸೇವಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಇತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಿಮಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ವಿಷಯಗಳು ಮೊದಲೇ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಾವ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು, ಪರೋಕ್ಷರ ಮೂಲಕ
ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿರುವುದು ಎನ್ನುವಂತಹ 3 ವಿಧವಾದಂತಹ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಭೇದಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದುವರೆದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವುದು ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಮಾತಲ್ಲ. ಇದೀಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನೆ. ಇದೀಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದಂತಹ ಜಗನ್ಮಾತೆಗೂ ಭೂಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನಲಾಗಿರುವಂತಹ ಭೂಮಿದೇವಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇದೀಗ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಇದೀಗ ಆಘಾರ ಕರ್ಮಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ದೇವದೇವಸ್ಯ ಭಗವತೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕೋತ್ಸವ ಕರ್ಮಾಂಗಂ ಔಪಾಸನಾಗ್ನಿಕುಂಡೇ ಆಘಾರ ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೇ. ಏತೋನ್ವಿಂದ್ರಮಿತ್ಯಕ್ನಾಲಕಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯಾಂ ಏತೋನ್ವಿಂದ್ರಂ ಸ್ತವಾಂ ಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧೇನ ಸಾಮ್ನಾಂ ಶುದ್ಧೈರುಕ್ತೈರ್ವಾ ವೃದ್ಧಾಂ ಸಂ ಶುದ್ಧ ಆಶೀರ್ವಾನ್ ಮಮತ್ತೋ ಮಗಿ ದೇವಾತ್ರ ವಿನಮಾಗಜಂತಾಂ ಮಯ್ಯಾಶೀರಸ್ತು ಮಗಿ ದೇವಹೂತಿ ದೈವ್ಯಾ ಹೋತಾರಾವನಿಶಂತ ಪೂರ್ವೇರಿಷ್ಟಾಸ್ಯಾಮ ತನುವಾಸವೀರಾಃ ಮಕ್ಕೈಗಜಂತವ ಮಗಾನಿ ಹವ್ಯಾಕೂತಿ ಸತ್ಯಾ ಮನಸೋ ಮೇ ಅಸ್ತು ಯೇನೋ ಮಾನಿಗಾಂ ಕತಮಚ್ಚನಾಹಂ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸೋ ಅಧಿವೋತುತಾಮಿ ದೇವಿ ಈಶ್ವರವೀರರುಣ ಕೃಣೋತ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸ ಇಹ ವೀರಗತ್ವಂ ಮಾಹಾ ಆಸ್ಮಹಿ ಪ್ರಜಗಾಮಾತನೋಭಿರ್ಮಾರಧಾಮತ್ವಿಷತೆ ಸೋಮರಾಜನ್ನೇ ಉದ್ಧನ್ಯಮಾನಮಸ್ಯಾ ಅಮೇಧ್ಯಮಪಪಾಪ್ಮಾನಂ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಹಂತು ರೇಖಾಗಾಯತ್ರ್ಯಾ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯಾಂ ಜಾತವೇದೋ ಭುವನಸ್ಯ ರೇತ ಇಹ ಸಿಂಚತಪಸೋ ಗಚ್ಚ ನಿಷ್ಕತೆ ಅಗ್ನಿಮಶ್ವತ್ಥಾದಿತಿ ಹವ್ಯವಾಹಗುಂ ಶಮೀ ಗರ್ಭಾತ್ಯನಗನ್ಯೋಮಯೋ ಭೂಃ ಉಪಾವರೋಹ ಜಾತವೇದ ಪುನಸ್ತ್ವಂ ದೇವೇಭ್ಯೋ ಹವ್ಯಂ ವಹರ ಪ್ರಜಾನನ್ ಆಗ ಪ್ರಜಾಗಂ ಅಗ್ನ ಆಗಾಹಿ ವೀತಗೆ ಕೃಣಾನೋ ಹವ್ಯದಾತಗೆ ನಿಹೋತಾ ಸತ್ಸ್ಯ ಬರ್ಹಿಷೀಂ ಕರ್ಮನೇವಾಂ ದೇವೇಭ್ಯಃ ಶಕೇಯಂ ಇದಮಾಪಶಿವಾಃ ಗತಿತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವಾಂ ಅನುಮತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವಾಂ ಸರಸ್ವತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವಾಂ ದೇವಸವಿತ ಪ್ರಸುವಾಂ ತತ್ಸವಿತರ್ವರೇಣಿಗಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಗೋ ನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಜಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಥಮಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ ವಿಸೀಮತಃ ವೇನ ಆವಹಾಂ ಸ ಬುದ್ಧಿಗಾ ಉಪಮಾ ಅಸ್ಯ ವಿಷ್ಠಾಸ್ಯತಶ್ಚಗೋ ನಮಸತಶ್ಚ ವಿವಹಾಂ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಮಾವಾಹಗಾಮೀಂ ಪ್ರಜಾಪತಿಮಾವಾಹಗಾಮೀಂ ಪಿತಾಮಹಮಾವಾಹಗಾಮೀಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಮಾವಾಹಗಾಮೀಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇದಮಾಸನಂ ಸೋಮೋಧೇನಗುಂ ಸೋಮ ಅರವಂತಮಾಶುಕಂ ಸೋಮೋ ವೀರಂ ಕರ್ಮಣ್ಯಂಧಾತು ಸಾಧನ್ಯಂ ವಿದಜ್ಜಗುಂ ಸಭೇಗಂ ಪಿತಶ್ರವಣಯ್ಯೋ ದದಾಸ ತಸ್ಮೈ ಓಂ ಸೋಮಮಾವಾಹಗಾಮೀಂ ಯಜ್ಞಾಂಗಮಾವಾಹಗಾಮೀಂ ಇಂದುಮಾವಾಹಗಾಮೀಂ ಚಂದ್ರಮಾವಾಹಗಾಮೀಂ ಸೋಮಾಗ ನಮಃ ಇದಮಾಸನಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಸೋಮಾಗ ನಮಃ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮೀಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮೀಂ ಸೋಮ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮೀಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಯಜ್ಞಂ ದೇವತಾವರ್ಧಯತ್ವಂ ನಾಗಸ್ಯ ಪೃಷ್ಠೇ ಗಜಮಾನೋऽस्तु ಸಪ್ತರ್ಷೀರಾಗಂ ಸುಕೃತಾಂ ಯತ್ರ ಲೋಕಸ್ತತ್ರೇಮೈ ಯಜ್ಞೇ ಯಜಮಾನಂಚದೇಹಿ ಓಂ ಪ್ರೋಕ್ಷಾಂ ದಿವೇ ತ್ವಾಂ ಅಂತರಿಕ್ಷಾಗತ್ವಾಂ ಪೃಥಿವ್ಯೈ ತ್ವಾಂ ಪೋಷಾಗತ್ವಾಂ ಉಮಾಭ್ಯಾಂ ದೇವಸವಿಧ ಪ್ರಹರೇಮ ವೀತಗೆ ಪೋಷಾತೆ ಗ್ರಂಥಿಂ ವಿಷ್ಕದು ಆದಿತ್ಯವ್ಯಂಜನಮಸೀಂ ಊರ್ನಾಮೃತಸಂತ್ವಾಸ್ತೃಣಾಮೀಂ ಸ್ವಾಧಸ್ಥಂ ದೇವೇಭ್ಯಃ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತುಪೋಸೀಂ
विष्णोस्तुपासीं दक्षिणतो विष्णोस्तुपासीं उत्तरतवदीच्कैर्युञ्जनमसि विष्णोस्तुपासीं पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपासीं श्रुतासी घृतासी ध्रुवासी तारुणासीं वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धश्वां पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णाति स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रतिपात्रियोः ब्रह्माणमावाहगामीं सोममावाहगामीं ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छां सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छां प्रणगयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तऋषीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्जदेः ॐ प्रणगां कोपोगिनक्ति सपोगिनक्तो संविशन्तां देवीर्विषपात्राणि देवहित्यागी दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ओं प्रजापतिमावाहगामीं इन्द्रमावाहगामीं अग्निमावाहगामीं सोममावाहगामीं उत्तरप्रणिधौ अग्निशोमावाहगामीं प्रजापतिमावाहगामीं ब्रह्माणमावाहगामीं इन्द्रमावाहगामीं वसूनावाहगामीं मरुत आवाहगामीं रुद्रानावाहगामीं अपौपस्पृश्याम् ओं श्रीविष्णुमावाहगामीं बृहस्पतिमावाहगामीं मित्रमावाहगामीं वरुणमावाहगामीं आदित्यानावाहगामीं अश्विनमावाहगामीं पूषणमावाहगामीं कक्षमावाहगामीं कक्षदेवत सोममावाहगामीं औपासनेक्नमावाहगामीं यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहगामीं सर्वदेवानावाहगामीं आद्यपात्रें प्रजापतिगे जुष्टुनिर्वपामीं इन्द्रागे जुष्टुनिर्वपामीं अग्नगे जुष्टुनिर्वपामीं वसुभ्यो जुष्टुनिर्वपामीं मरुद्भ्यो जुष्टुनिर्वपामीं रुद्रेभ्यो जुष्टुनिर्वपामीं अपौपस्पृश्याम् ओं श्री विष्णवे जुष्टुनिर्वपामीं बृहस्पतिगे जुष्टुनिर्वपामीं मित्रागे जुष्टुनिर्वपामीं वरुणागे जुष्टुनिर्वपामीं आदित्येभ्यो जुष्टुनिर्वपामीं अश्वेभ्यां जुष्टुनिर्वपामीं पूष्णे जुष्टुनिर्वपामीं कक्षागे जुष्टुनिर्वपामीं कक्षदेवत सोमागे जुष्टुनिर्वपामीं औपासनेक्नागे जुष्टुनिर्वपामीं यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टुनिर्वपामीं सर्वदेवेभ्यो जुष्टुनिर्वपामीं आद्यन्द्रुप्यदिष्टगामीं चरन्द्रुप्यदिष्टगामीं अग्नेर्ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारणमसीं अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिताराधकः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टाराधकः चित्पतिस्त्वा पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्त्वा पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वा सविता पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वाम् अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्यां चरुभिः इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतगे नमः वरुणाय नमः वागवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजिरा प्रभवे नमः वैश्वानराय नमः नर्यादसे नमः पंक्तिरादसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः आदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देव सवितप्रसवाम् अगन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्वतेऽर्थवद्धयतास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवत्यसेनान्नात्येनां ब्रह्मन् सोमगित्वमाधात्से आधत्स्वा समेधग स्वाहा वागव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा कक्षदेवत सोमाग स्वाहा औपासनेक्नाग स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिगार्यां चरुं सावित्र्या गृहीत्वा जुह्वा व्याहृतिर्जुहोति ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवः सुवः स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत आघारान्ते सर्वदोष प्रागश्चित्तार्थम् अतो देवादि वैष्णवाहुतिर्होष्येम् अतितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् ओम् अतो देवा अवन्तु नोगतो विष्णुरविचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुरविचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्याम् ततो धर्मानि धारयन् स्वाहा
विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो प्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य गुज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरगः दिवि वदक्षुराततग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोजा कृपागुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितप्रासावीः गोविन्द हरि गोविन्द దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కదలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కదలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గోవింద 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 పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు గోవింద 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 రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కదలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని ముట చిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని గాలి ముట జిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని మైల కొంత మనసు మణుగు కొంత నాయా మైల కొంత మనసు మణుగు కొంత నాయ తాలిమి నా విధి ఏమి తలచీను కాని వందే గురు పరంపరాం అథ భగవతో మహాపురుషస్యాం శ్రీమదాదినారాయణస్యాం అచింత్యా పరిమిత శక్త్యా ప్రియమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాగవ్యాకాశహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామధోభాగే
महानालागमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफनामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिक्तन्ति शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुवती गन्धवत्यलकावती यशोवतीति अष्टदेवपुरी विराजिते इंद्राग्नि यम निरुतिवर्णवायु कुबेर ईशानाख्याष्टलोकपालक परिपालिते लोका लोकाचलवलयिते लवनेक्षुसुरा सर्पिर्दधिक्षीर शुद्धोदकाख्य सप्तार्णव परिवृते जम्बूप्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकशाल्मलिपुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते महेन्द्रमलय सख्य सुक्तिमदृक्षवत्विन्ध्य पारिगात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुष हरीलावृत भद्राश्व केतुकमालक हिरण्यक रमणक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे भरतखण्डे महासरोवराकार 50 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले मम अनेक जन्मसु इह जन्मनि च एतत् क्षणपर्यन्तं बाल्य यौवन कौमार वार्धकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दश पूर्वेषां दशापरेषां मद्वंश्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणां श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्याम शान्तपन वाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादीं शतक्रतु पुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठादिलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विध मोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीलक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थं श्रीविखनो मुनीन्द्र मतानुसारिभिः भृग्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः उक्त गृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादितां कन्यादान कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्याम् अनेककोटि ब्रह्माण्ड नायकस्याम् अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्याम् दिव्यमंगल विग्रहस्याम् सुदर्शन पांचजन्य कौमोदकीनन्दक शार्ङ्गादि पंचागतधरस्याम् कोटि सूर्य प्रकाशस्याम् श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्याम् श्रीमद्वैखानस भगवच्छास्त्र प्रकारेण आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेग प्रवरान्वितां भारद्वाज गोत्रोद्भवस्यां पंचविध व्यूह विभेदेन प्रवर्तमानस्यां परतत्व विभव व्यूह अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्यां श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नप्त्रेम् आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेग प्रवरान्वितां भारद्वाज गोत्रोद्भवस्यां जगत्कारणभूतस्यां मूल प्रकृति स्वकीयमानस्यां त्रिगुणात्मकस्यां गुणत्रय कर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारणभूतस्यां श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्रायां आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेग प्रवरान्वितां भारद्वाज गोत्रोद्भवस्यां समस्त देवतां निकुटमकुटमनिगण विजृंभित पादार विंदस्यां अर्चावतार रूप भगवतः प्रद्युम्नावतारस्यां श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्रायां आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेग प्रवरान्वितां भारद्वाज गोत्रोद्भवायां भक्तलोक परिपालनायां किरीटहार केयूरां दिव्याभरणभूषितायां दिव्य कौस्तुभालंकृतायां दिव्य पीतांबरधरायां
दिव्यमाल्योऽभिशोभितायां प्रपन्नपारिजातायां निजावतारायां स्वर्णगरुडवाहनारूढायाम् अचिन्त्याद्भुतनित्ययौवनां स्वभावलावण्यतेजो रत्नाकरायाम् अखिलशाखात्यागिनो अखिललोकपवित्रायां श्रवणनक्षत्रे मकरराशौ जातायां श्री श्रीनिवासस्वामि परब्रह्मणे वरायाम् ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकलवेदाध्यागिनीं भार्गवच्यवन आप्नवान और्ववैदल पञ्चारुषेग प्रवरान्वितां भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपां उत्तरवल्गुनी नक्षत्रे कन्याराशौ जातां भृगोः सङ्कल्पतनयां भार्गवीं श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकलवेदाध्यागिनीं काश्यप आवत्सारणैध्रुवत्रिगारुषेग प्रवरान्वितां काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गीं रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातां कश्यप प्रजापते सङ्कल्पतनयाम् इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषयां कन्यां सलङ्कृतां साध्वीं सुशीलागसुमेधसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धगे विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषया. ಇದು ಭಕ್ತರು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಮರಿಸುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಇಬ್ಬರು ವಧುಗಳನ್ನು ಕನ್ಯಾದಾನವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಭಕ್ತರು ಅರ್ಚಕರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರ ಸಂಕಲ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಅವರು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಿವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಕರ್ತೃಗಳು ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾವಿರಾರು ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕನ್ಯಾದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತರಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಚಕರು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಋತ್ವಿಗ್ವಾರಣೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಋತ್ವಿಜರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಯ, ವಿವಿಧ ವಯಸ್ಸಿನ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಾಗಿ
ಅನೇಕ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಉಪಾಯಗಳು ಕೇವಲ ಯಾರಿಂದಲೋ ಕಲ್ಪಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗಗಳು. ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವ ಕಲಿಯುಗದ ಘೋರತೆಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಲಿಯ ಬಾಯಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತಾ ಕರಾಳನಾಗಿರುವಂತಹ ಕಲಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತಿಷ್ಕದ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳದೇ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಕಲಿಯು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಕಬಳಿಸುವಂಥವನು. ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಗುಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತಾಂ ತಂತ್ರಗೋ ವೇದಾನ್ವಸೃತ್ಯಂತಾಂ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತಾಂ ಅತಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಣ ಹೇತುನಾಂ ಕಂಠೆ ಬಧ್ನಾಮಿ ಶುಭಗೆ ರಕ್ಷತ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಗುಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತಾಂ ತಂತ್ರಗೋ ವೇದಾನ್ವಸೃತ್ಯಂತಾಂ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತಾಂ ಅತಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಣ ಹೇತುನಾಂ ಕಂಠೆ ಬಧ್ನಾಮಿ ಶುಭಗೆ ರಕ್ಷತ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ ಭೂದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋ ಅಸ್ತು. సతి నీకు నమరే, అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా, అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా, తటుకన నీకే తగునయ్యా, అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా, తటుకన నీకే తగునయ్యా, అటువంటి సతి నీకు నమరే. కుదూరక మెలుపున ఆనలు మీరక, చలములనూరక సారె కుదూరక మెలుపున ఆనలు మీరక,
తలపులో మెలగు తరుణివో జాణ కిలకిల పతితో కెలయుచు అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసువాం ఓం అగ్నిరేతు ప్రథమో దేవతానాగుంసోऽస్య ప్రజాం మంచుతమర్చపాశాత్ తదయగం రాజా వరుణోనుమన్యత యథేజగ్స్త్రీ పౌత్రమఘన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమామగ్నిస్త్రాగతాం గార్హపత్య ప్రజాం మంచుతమర్చపాశాత్ తదయగం రాజా వరుణోనుమన్యత యథేజగ్స్త్రీ పౌత్రమఘన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమామగ్నిస్త్రాగతాం గార్హపత్య ప్రజామస్కేన గతు దీర్ఘమాయుః అశోన్యోపస్థా జీవతామస్తు మాతా పౌత్రమానందమపి ప్రబుధ్యతాం నియగ్స్వాహా చిత్తం చ స్వాహా చిత్తిశ్చ స్వాహా ఆకోదం చ స్వాహా ఆకోతిశ్చ స్వాహా విజ్ఞాతం చ స్వాహా విజ్ఞానం చ స్వాహా మనశ్చ స్వాహా శక్వరీశ్చ స్వాహా దర్శశ్చ స్వాహా పూర్ణమాసశ్చ స్వాహా బృహచ్చ స్వాహా రథంతరం చ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భోద్భవ స్వాహా అదితేన్వమగ్రస్థాః అనుమతేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవసవిత ప్రాసావీః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ లాజహోమం హోష్కే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసువ ఇమాన్ లాజానామిత్యభిగార్య ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రోతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రోతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రోతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా అదితేన్వమగ్రస్థాః అనుమతేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవసవిత ప్రాసావీః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కృత సర్వహోమాంతే సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అదో దేవాది వైష్ణవాహుతిర్హోష్కే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసువాం ఓం అతో దేవా అవంతు నోగతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధాని దధే పదం సమూఢమస్య పాకం సురే స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యాం తతో ధర్మాని ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పశ్కతగతో వృతాని పస్పశే ఇంద్రస్య గచ్చ సఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పుష్కంది సూరగః దివి వచక్షురాతదగ్గ స్వాహా తద్విప్రాసో విపన్యవోజాకృపాకం సస్సమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్గ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవస్సువ స్వాహా అదితేన్వమగ్రస్థాః అనుమతేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవసవిత ప్రాసావీః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కర్మ సాత్గుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంత హోమం హోష్కే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ
देवसविदप्रसुवाम् ॐ यदस्य कर्मणोऽत्यरीरितं यत्वान्यो न मिहाकरम् अग्निष्ठस्विष्टकृद्विद्वान् सर्वज्ञस्विष्टकं सुहदङ्गरोद स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे नादाग स्वाहा अग्नगे नपदगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इन्द्राग स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशरनिष्टेभ्य स्वाहा भेषजं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्थ्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येति श्रीमहि स्वाहा समिदसि तेजोऽसि मगिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषिगः सप्तधाम प्रियाणीं सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गदन्ति सप्तगो नीरापृणस्वा कृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदिर्भुक्तग् स्वाहा आद्योर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवीभुक्तग् स्वाहा अग्निर्जीर्णग् स्वाहा वेदिर्जीर्णग् स्वाहा आद्योर्जीर्णग् स्वाहा पृथिवीजीर्णग् स्वाहा ओषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णग् स्वाहा मृतथान विद्वाननष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आत्यशेषमिन्द्रागिजुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्मात्यास्तृप्यन्तामदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासावीः आवाहिदेवताभ्यो नमः यथा सुखमथा स्थानं प्रवेशगामीम् अक्षितमक्षित्यैजहोमीम् अक्षितमसि मामे क्षेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्याम् उदीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जयन्तां पश्चिमतः परधिवपनगाम् पश्चिमतः परधिवपनगाम् दक्षिणतः परधिवपनगाम् उत्तरतः परधिवपनगाम् पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीं दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीं उत्तरतो विष्णोः सदनमसीं प्राच्यां विष्णोः सदनमसीं सर्वानन्यान् परिसमोक्यां कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्याम् अपौपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां वृषधिगस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरग स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रगाकुशं जमदग्नेः कस्य वस्य त्रगाकुशं यद्देवानां त्रगाकुशं तन्मे अस्तु त्रगाकुशं दीर्घायुत्वाया बलाया सुताया सुतं च वर्चसे त्रगाकुशम् आपोहिष्ठामगोभवस्तान ऊर्ते दधातनां महेरणागचक्षुषे योवश्रवतमोरसस्तस्य भाजगते हनः उषधीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षगागजन्वधाम् आपो जनगधातनाः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यद्विदन्तमगादेव परिपूर्णं तदस्तुते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घागमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घागमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि
భగవత్సమారోపణం సర్వం శ్రీభూనీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ವಧುವರರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಬ್ಬರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ವಧುವರರ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಗೋದಾದೇವಿ ಎನ್ನುವ ಮಹಾಭಕ್ತೆಯ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಅವಳು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ತಾನು ಮದುವೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಅವಳ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ಪರಮಪುರುಷನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿ ಉಳಿದ ಪುರುಷರನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ ದ್ಯೋತಕವಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಅವಳ ಚಿಂತನೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ವರಿಸಿದವಳು. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಪತಿ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಕೂಡ ಅವಳನ್ನು ತನ್ನ ಸತಿಯನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ. ಅವಳ ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸಮರ್ಪಣೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ದೃಢವಾದಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ, ಇದು ಅವಳ ಬಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಪರಮಾತ್ಮ ಬರುತ್ತಾನೆ, ತನ್ನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಸಂದೇಹ, ಲೇಷ ಮಾತ್ರ ಸಂದೇಹವೂ ಕೂಡ ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಕೂಡ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಭಕ್ತರನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಂಶಯಾತ್ಮ ವಿನಶ್ಯತಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಶಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈಭವವನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಗೋದಾದೇವಿಯ ದಿವ್ಯವಾದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಮಂಗಳಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನ, ನೈವೇದ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂಥ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರಭೂತರಾಗೋಣ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పెండ్లి
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు